naannoo ishii kan taane amantoota kam wajjin walii gallee ni jiraan nagaa fi tasgabbii biyyaaf iddoo ol aanaa kenninee seera mana amantaa fi mootummaa ni kabajna. haa ta'u malee karaa jallina qabuun mirgi keenya yoo tuqame cal'isnee ilaaluuf obsa hin qabnu. Gaafilee manneen kiristaanaa akka Oromiyaatti qabaachaa turre akka kutaa biyya lallaba Shawaa Lixaattis gaafii keenya waan tureef hedduun isaa karaa eebbifamoo Abuunaa Gabri'eel qondaala Phaaphaasii kutaa biyya lallaba keenyaa nuuf deebi'eeraa, inni hafus nuuf deebi'aa jira. Nuti abbaa keenya ni jaalanna ni kabajna. Karaa kamiinuu roorroo isaanitti dhufu ni qolanna, isaan cinaas ni dhaabbanna. Duree Phaaphaasii kutaa lallaba biyya Shawaa Lixaa eebbifamoo Abuunaa Gabri'eel Ebla 10 bara 2017 guyyaa ayyaana fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos sababeeffachuun barnoota isaan mata duree beezaa yookiin beenyaa jedhu fudhachuun gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos beenyummaan isaa eenyu illee kan hin madaallamnee fi kan bakka hin buune ta'uun isaa beekamee osoo jiru namoonni tokko tokko hiikoo adda addaa itti laachuudhaan miidiyaawwan adda addaa fayyadamanii akka waan amantiif quuqamanii fakkaachuun oduuwwan adda addaa dabarsaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanaafuu kun sirriitti hubannee ibsa armaan gadii kennineerra. Tokko, qaamoleen abbaa keenya eebbifamoo Abuunaa Gabri'eel tuqaa jirtan harka keessan akka irraa kaastan cimsinee isin gaafanna. Lama, keessumaayyuu warri waaroo uummata Oromoo jala dhokattanii Oromoo fakkaattanii dhiibbaa alkallattii ta'een warra shororkeessitoota wajjin walitti hidhamtanii dhaloota Oromoo dhiibaa jirtan gocha keessan irraa kan ka'e sirriitti isin hubanneerraa adeemsa amma of harkaa qabdan keessaa atantamaan deebi'uu baannan isin waliin araaramuu akka hin qabne cibsinee isin hubachiifna. Abbaan keenya eebbifamoo Abuunaa Gabri'eel barumsa beezaa yookiin beenyaa jedhuun wal qabatee kennan ilaalchisee kallattii isaan barumsa kennaniin ala hiikkoon itti kennamee hordoftoonni amantaa Ortodoksii dallananii akka jiran hubatameera. Eebbifamoon Abuunaa Gabri'eel dhiifatama gaafataniiru. Kun garuu beekumsa qaroomina qabuu fi gaafii kiristaanota hundumaa deebii ta'ee osoo jiruu jibbiinsa dhaloota keenya irraa qabaniin wal qabsiisanii muudama isaanii illee qeeqaa akka jiran ifaan ifatti waan mul'iseef qomoon kamiyyuu qomoo biraarraa akka hin caalle hubatanii adeemsa isaanii akka nurraa dhaaban cimsinee ni gaafanna. Afur, abbaan keenya kun haala kamuu dursanii sagalee ijoollee isaanii kiristaanota maraa dhagahuuf hubachuudhaan dhiifama gaafachuun abbaa dhugaa fi tiksee gaarii ta'uun isaanii agarsiisa. Dhiifamni immoo hundee amantaa akka ta'e gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos irraa gaafa guyyaa jimaataa fannoo irratti beenyaa nuuf ta'ee nu fayyise irraa baranneerra. Maarree namoota dhimma dhuunfaa isaanii calaqqisiisan biratti fudhatama dhabuun isaa dogoggorsaa ta'uu isaa akka hubatan jenna. Shanaffaa, koreen dhaabbii Sinodoosii Itoophiyaa dhiifama isaanii kana irra darbuun abbaan keenya nurraa adda kutuuf murtii akka manaa gadi hin baane jechuun mooraa waajjira mana lubummaa waliigalaa kan Ortodoksii Tawaahidoo keessa akka turu jechuun hidhaa dhaabbii murteessuun isaanii murtee jallinaatii barumsa isaan kennaniin olitti barsiifata amantaa Ortodoksii cabsuun Iyyasuus Kiristoos sadummaa fi tokkummaa Waaqaa irratti dhiibbaa kan qabuu fi duudhaa fi aadaa hawaasaa cabsuu irratti kabaja dubree Maariyaamii tuquu irratti qomoo irratti waraana labsuu irratti Phaaphaasonnii fi barsiisonni Ortodoksii keessa jiran barumsa abbaan keenya kennan dursanii seera biyyattis ta'ee barmaatilee Ortodoksii cabsanii jiran irratti waan tokko osoo hin dubbanne abbaan keenya Oromoo waan ta'aniif qofa murtii jallinaa irratti fudhatame waan ta'eef ni balaaleffanna. Jahaffaa, murtii jallinaa kanas
koreen dhaabbii Sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irra deebiin akka ilaalu ni gaafanna. Karaa biraatiin qulqulluun Paatriyaarkii qulqulluun Sinodoosii Itoophiyaa ibsa keenyaaf deebii sororaa akka nuuf kennan jecha roorroon akkanaa nurras ta'ee eebbifamuu abbaa keenya irraa akka dhaabatu gaafachaa deebii sirrii ta'e nuuf kennuurra darbee murtiin jal'inaa kan kennamu yoo ta'e tarkaanfii mataa keenyaa keessa deebii hin qabne hordoftoota amantii Ortodoksii kutaa lallaba keenyaa keessa jiran hunda kan hirmaachise qabsoo addaan hin cinne kan taasifnu ta'uu isaa hordoftoonni amantii keenyaa biyya keenyas ta'ee ala jirtan deeggarsa keessaniin nu cinaa akka dhaabattan isin gaafanna. Qaamoleen mootummaa sadarkaan jirtan ibsa keenya kana nuuf hubattanii dhiibbaa fi tuttuqqaa karaa caasaa mana kiristaanaa olaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin nurratti deddeebi'aa fi raawwatamaa nu qaqqabaa jiru kana nurraa dhaabbatu deeggarsa barbaachisaa akka nuuf taasiftan cimsinee isin gaafanna. Eebla 27 bara 2017 Amboo Oromiyaa Itoophiyaa. Abbootiin nahiikaa manguddoo fi jaarsoliin na ወከልቻ የአቋም መግለጫ እኛ የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት የምንገኝ አባገዳዎች፣ ሀደ ሲንቄዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተወካዮች፣ ልዩ ልዩ የማህበራት ተወካዮችና የጽዋ ማህበራት አጠቃላይ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በምዕራብ ሸዋ ዞን የምንገኝና በአምቦ ከተማና በአካባቢዋ በእምነቱ ጥላ ስር የተሰባሰብን ክርስቲያኖች ከሌሎች እምነት ተከታዮች ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመስማማት በመደጋገፍ በሰላም አብሮ ከመኖር ባሻገር የመንግስትንም ሕግ እናከብራለን። በተለይ የቤተ ክርስቲያናችንን ቀኖና ዶግማና ትውፊትን እናከብራለን። ይሁን እንጂ ቀጥተኛ አካሄዱን በመልቀቅ መብትና ዜግነታችንን ሲነካ ዝም ብለን አንመለከትም፣ ትዕግስትም አይኖረንም። እንደ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ለዘመናት የቆየ የቤተ ክርስቲያናችንን በተለይም በኦሮሚያ ክልል የምንገኝ ክርስቲያኖች ከቋንቋ ተጽዕኖ ተላቀን በአፍ መፍቻ ቋንቋችንን መንፈሳዊ አገልግሎት እንድናገኝ መሰረታዊ ጥያቄያችን እንደነበር በግልጽ ይታወቃል። ይህ መሰረታዊ የሆነ ጥያቄያችንን እንደ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ገብርኤል የሀገረ ስብከታችንን ሊቀ ጳጳስ ምላሽ በተግባር ተሰጥተዋል። ቀሪውንም ምላሽ እየተሰጠን ይገኛል። ይህ እኛ ብፁዕ አባታችን እንወዳለን፣ እናከብራለን። በሌላ አካል የሚደርስባቸውን ተጽዕኖ አግባብነት የሌለው ተቃርኖ ሲደርስባቸው ከሳቸው ላይ ለመከላከል ከጎናቸው አስፈላጊ በሆነ መልኩ እንቆማለን፣ እንከላከላለን። የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ሚያዝያ 10 2017 ዓ.ም የስቅለት በዓልን ምክንያት በማድረግ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ቤዛ መሆኑን ምንም አይነት አቻና ተወዳዳሪ የሌለው ቤዛነት መሆኑን ርዕስ አድርገው ያስተማሩት ትምህርት አንዳንድ ግለሰቦች የተለያዩ ትርጉም በመስጠት ሚዲያዎችን በመጠቀም የእምነቱ ተቆርቋሪዎች በመምሰል የተለያዩ ትችትና ብሔር ተኮር ጥላቻ ያላቸው ሀሳብ ሲሰነዝሩ ይስተዋላሉ። ስለዚህ ይህ ጥላቻ እና የብሔር ጭቆና እንዲቆም በማስገንዘብ ቀጣይ የአቋም መግለጫችንን አውጥተናል። 1. የተለያዩ አካላት ብፁዕ አባታችን አቡነ ገብርኤል በተለያዩ ሚዲያ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያላቸውን ግለሰቦች እጃችሁንም ሆነ አንደበታችሁን እንድትሰበስቡ አጥብቀን እንጠይቃለን። 2. በተለይም በኦሮሞ ስምና በኦሮሞ ካባ ስር ተደብቃችሁ ኦሮሞ መስላችሁ ስውር ደባ የምትፈጽሙ አባቶችም እንዳላችሁ ከምትፈጽሙት ግብር አኳያ
ማንነታችሁን ለይተን እናውቃለን። ከዚህ እኩይ ተግባር ውስጥ እጃችሁን እንድታወጡ እያስገነዘብን የማትስተካከሉ ከሆነ ከእናንተ ጋር ምንም አይነት እርቅ እንደሌለን አጥብቀን እናሳስባቸዋለን። አባታችን አቡነ ገብርኤል ቤዛ በሚለው የትምህርት ርዕስ ጋር ተያይዞ ያስተማሩት የዕለቱ ትምህርት ንጹሐን ክርስቲያኖች ያሳዘነ ከሆነ ይቅርታ መጠየቃቸው አዋቂነት ከመሆኑም ባሻገር የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ምላሽ ሆኖ ሳለ ከጥላቻና ከቅናት አንጻር እንዲሁም የብልጽግና ጳጳስ በማለት ማንነትንም ሆነ የኦሮሞን ሕዝብ ንቀት ከቅናት ጋር እንዲሁም ከብፁዕነታቸው የኦሮሞ ብሔርነትን ግፊት ጋር በማያያዝ የጵጵስናና ሹመታቸውን ጭምር ሳይቀር የብልጽግና ጳጳስ በማለት መንግስትንም ሆነ የኦሮሞን ሕዝብ ንቀት ያስተጋቡ ያሉ ሁሉ ከዚህ ክፉ ግብራቸው የማይመለሱ ከሆነ አስፈላጊውን መስዋዕትነት የምንከፍል መሆኑን ከወዲሁ አጥብቀን እናሳስባለን። 4 ብፁዕ አባታችን የትኛውንም አካል በቅድሚያ የልጆቻቸውንና የክርስቲያን ሕዝቦች ቅሬታ በመስማት ይቅርታ መጠየቃቸው ታላቅ አባትና እውነተኛ የበጎች እረኛ መሆናቸውን ያሳያል። ይቅርታ ደግሞ የእምነታችን መሰረትና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በቀራንዮ በመስቀል ላይ ውሎ አምላካዊ ትሕትና የይቅርታን ምንነት ያስተማርበት ሆኖ ሳለ ታዲያ አንዳንድ ግለሰቦች ከግል ጥላቻቸው አንጻር በሚያንጸባርቁት ዘንድ ይቅርታ ተቀባይነት አላገኘም። በመሆኑም ከስህተታቸው እንዲመለሱ እንመክራለን። 5 ቋሚ ሲኖዶስ የቀረበውን ይቅርታ ወደ ጎን በመተውና በማለፉ አባታችንን ከኛ ለመለየት በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ቅጽረ ግቢ ባለው መኖሪያ ቤታቸው ሳይወጡ ሳይንቀሳቀሱ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ በማለት የተላለፈውን እሳቸው ከሰጡት ትምህርት የባሰ የእምነቱ ሕግ የጣሱ የአምላክን አንድነት ሶስትነት ላይ የስህተት ትምህርት የሰጡ እንዲሁም የእመቤታችንን የቅድስት ድንግል ማርያም ክብር የተላለፉ ከቤተ ክርስቲያናችን ትውፊትና አስተምሮ ውጪ በተለያየ ጊዜ የሃይማኖት ጥሰት ያሳዩ እያሉ በብፁዕነታችን ላይ ብቻ ትኩረት የሰጠው ብፁዓቸውን የብሔራቸው ቀጥታ ተጽዕኖ መሆኑን ስለሚያሳይ እንቃወማለን። 6 ቋሚ ሲኖዶስ በብፁዕነታቸው ላይ ያስተላለፈውን ውሳኔ በድጋሚ እንዲያይልን እንጠይቃለን። በሌላ መልኩ ቅዱስ ፓትርያርካችን ቅዱስ ሲኖዶስ የአቋም መግለጫችን በማሰማት በድጋሚ ቀጥታ በሆነ እኛንም ሕዝባችንንም በማያስኮርፍ አግባብነት በሌለው መልኩ በብፁዕነታቸው የማያጠቃ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ እኛንም የራሳችንን እርምጃ የምንወስድና የማያቋርጥ የመፍትሄ ትግልና ጥያቄ የምናደርግ መሆኑን አጥብቀን እየጠየቅን በውጭም ሆነ በሀገር ውስጥ የምትገኙ የእምነቱ ተከታዮች ከጎናችን በመሆን ድጋፍ እንድትሰጡን እንጠይቃለን። 7 የመንግስት አካላት በየደረጃ ያላችሁ ያቀረብነውን መግለጫ በመገንዘብ በትኩረት ተመልክታችሁ እየደረሰብን ያለውን ተጽዕኖ እና የብሔር ግፊት በዋናው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ መስሪያ ቤት በተደጋጋሚ የሚያደርስብንን ተመልክታችሁ በዚህ ታላቅ ሕዝብ ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ እንድታስቆሙልንና ድጋፍ እንድታደርጉልን አጥብቀን እንጠይቃለን። ሚያዝያ 27 2017 አምቦ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ